कैसा गति में वो आइए बस्ती गर्म एक्सरेंस में वो वैसे रिसर्च से ये एक क्वालिटी हरियाणी रिसर्च है अब कारण त्यहाँ क्या कंपनी हामी अब हाम्रो पार्टिसिपेट थियो नोइस रेडियो क्या हामी अब tadi ko ano kay partes mandaban y queda cuando está en kata और तुम्हें अब रूम और खर्चा ফার্স্ট ডোজ হচ্ছে 8,880 আর 2,880 সেকেন্ড ডোজ হচ্ছে 799 মানে আপ টু ডেট 1 তারিখ থেকে তো 18 থেকে শুরু হইব তখন আর কোয়ান্টিটি বাড়বে